समस्त को प्रभु जीशु नाम रे आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आपण मैंने तो भल भाव जानी जे बर्तमान मु घरे ना आगर मोर भिडियो आपण मानक जनईली जे मु घरे ना मु बाहर अच्छे कारण एपरी आ गोटे दुईटा जगह को जावाक पड़ो और सेठारे मिनिस्ट्री करिया पड़ो और से सुविधा नहीं जे मु घरे बसिक मु वीडियो करी। आज मु बाहर को आसी घरे वीडियो तैयारी करने पे कौन से सुविधा ना कौन सुजोग ना आ वीडियो को आगू नेबा पूर्व गोटे विषय मु आपण मानको कहया मु चाहूँगी। आपण मानक मध्यरु अनेक मते सार सार बोली मते कहते जे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करते किंतु मोर गोटे अनुरोध मते सार बोली कहते ना मते भाई बोली आपन डाकी पारि कारण ख्रीष्ट रे आमे माने समस्त हो समान आमे माने समस्ते भाई 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 भौणी या हूँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे आमे माने समस्ते भाई भौणी एवं भाई भाई रो संपर्क आम मध्य रही आछि। तेणु आपण मते सार न कही भाई बोली डाकंतु मु आहरी खुशी हेबी। आज वीडियो तैयारी करिवार उद्देश्य होछि जे आज मु क्यों टॉपिक नहीं आछि आपण निश्चय भाबुथिबे मु क्यों टॉपिक नहीं आछि। आज मु विवाह विषय टॉपिक मु नहीं आछि आउ यह जानिबा आमान को निमंते निहाती जरूरी अटे कारण देखंतु वाक्य लेखा अछि विवाह समस्त मध्य आदरणीय हो एवं ताहार सज्जा सुचित हो। यह पवित्र वाक्य मान को आमको वर्णना करे और पवित्र वाक्य रु आमे माने पाठ करू जे विवाह समस्त मध्य आदरणीय हो बोली। तेणु मोर गोटे अनुरोध प्रिय भाई एवं भौणी माने जे आजिकाली आपण माने तो भल भाव जानी थे आपण माने भल भाव देखु भी थे समस्त विषय को ऑब्जर्व करुवे आजिकाली ए दुनिया रे कौन चली जे विवाह को लेकिन अनेक प्रश्न रही अच्छे। अनेक चाहती अरेंज मैरेज करने अनेक चाहती लव मैरेज करने आउ अनेक चाहती हाँ आम लव मैरेज करूँ लव करिका आम अरेंज मैरेज करूँ यह अनेक पसंद करते। मो दृष्टि रे एटा ही सबठारु बेस्ट अटे कारण आम माने माने किए का पसंद करूँ कि न करूँ और सेटा बड़ कथा नुहे। धरा जाऊ जने जन को पसंद कला परे से हुए तो ता घर लोक जाई कहि पारे जे हाँ मु अमुक जगह मु झील देखी कि पुआ मु देखी अच्छे आ मु चाहूँगी विवाह करने हुए तो फैमिली भितर से आसिकी विवाह प्रस्ताव दे पारते। यहाँ मो दृष्टि रे भल लगे अच्छे किंतु आपण दृष्टि रे कौन उत्तम मत कमेंट मध्यम आपड़ जन पारे। तेणु गोटे विषय हूँ बाहागर अनेक समय से पुओ हो कि झी हो आ अनेक समय से कौन होती अधैर्य हो पड़ती धैर्यहरा हो पड़ते जे जे सेमानकर मनोभाव होची ना मु आउ अधिक समय मु अपेक्षा करि परिबे ना आउ मते निहाती शीघ्र मते निष्पत्ति नेबाक पड़िबो। किंतु परमेश्वर को इच्छा कौन परमेश्वर कौन चाहूँगी सहीटा होची आमानक निमंते जरूरी विषय अटे। परमेश्वर आमानक ठारू कौन आशा करूचंते आ परमेश्वर समय कोटा जदि आम उपदेश को पढ़ा तार 3 अध्याय सेठी मध्य लेखा अच्छी सब विषय गोटे गोटे समय अच्छी विवाह करिवार मध्य गोटे समय रही अच्छे किंतु आमे माने मनीष हिसाब से बेले बेले अनेक समय आमे माने अधैर्य हो पड़ू धैर्यहरा हो पड़ू आमे माने परमेश्वर पसंद को आमे माने अपेक्षा करि पार न था। परमेश्वर आम कौन रखिंट आ परमेश्वर जे आम निमंते उत्तम विषय रखी अच्छा आईटा आम माने अनेक समय भूली जाऊ कि आम मैंने जानी शुणिकी आम मैंने
ଅବହେଳା କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ବିବାହ ଏକ ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାରା ଜୀବନର କଥା ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସାରା ଜୀବନର କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାଟର, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ବିବାହ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ବିବାହ ବିଷୟଟା। ଗତକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜଇଁ ଦେଖାଥିଲା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଜଇଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜଇଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଯେପରି ଅନେକ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ କରାଗଲା ଯେ କେଉଁଟା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ହିଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ଝିଅ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ପୁଅ ହେଉ, ଅନେକ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ, କେଉଁଟା ଉତ୍ତମ, ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାନିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ୁ। ସେ ପୁଅ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ପୁଅ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଅମୁକ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ନ କରିବି ହୁଏତ ସେ ଝିଅ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ପୁଅ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ମନରେ ରଖି ଅନେକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତରବର ହୋଇକି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସେମାନେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିଣାମ ଭୟାନକ ହୁଏ, ଭୟାବହ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏକ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ। ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୂରରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିପାରୁନାହିଁ, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ଏମିତି ବାହାରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ, ସୁଯୋଗ ହେବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଥିବେ
ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।